update ko kay wala ko nakapost nan video kay na sa among panimbahon. Basta tanan wala ako makapost ng video sa nagwali kay nalubat ang akong cellphone lang mga kadasig. Hallelujah. Shout out din ako si Ariel Subiri. Ano siya ay gidugang mga kadasig sab. Dugang sa kadasig. Dili ko no magpamimbro sa purpose. Pungko, pasinaw, pamati, pauli. Hallelujah. Muna mga kadasig nga amati na lang guta og pulong sa Ginoo, dili na lang guta magsupak-supak kay pulong man na sa Dios, dili man na pulong sa tao. Kinahanglan man gyud nga mamati ta og ang pulong sa Dios walay ginapili nga relihiyon. Hallelujah. So imong pa dinha mga kadasig sa Juan 8:47 nga ang tao nga iya sa Dios mamati sa mga pulong sa Dios. Apan kay dili makamuya sa Dios, dili ka mo mamati. So mo na mga kadasig nga ayaw pagsugot nga kabahin ka ni atong mga tao nga dili mamati sa pulong sa Dios. Hallelujah. Ayaw sugot niya na. Hallelujah. God bless. O shout out sa DI kang Wilfredo Alagon Cuso Jr. Shout out sa imo, Brad. Shout out sad kay MG Rick Istomo. Kumusta naman ka, Rick? Hallelujah. God bless sa imo diha. God bless ka natong tanan. Hallelujah.